आज बरनपुर के पुराना हॉट एसएसपी मैदान में अपराजिता सब पेचिर आसर की शुरुआत हुई। यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में मलय घटक उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के आयोजकों ने सबसे पहले मंत्री मलय घटक का स्वागत किया। इसके उपरांत कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम के जरिए लड़कियों को आत्मरक्षा के कौशल सिखाए जाएंगे। यहाँ कराटे, योग के साथ साथ संगीत की शिक्षा भी दी जाएगी। इस मौके पर अपना वक्तव्य रखते हुए मंत्री ने कहा कि कुछ दिनों पहले कोलकाता में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जिसे लेकर पूरे बंगाल में काफ़ी हलचल हुई। घटना के 12 घंटे के अंदर राज्य की पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन फिलहाल यह मामला सीबीआई के अधीन है। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन 3 महीने से ऊपर बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक दोषी को सजा नहीं मिली है। जाते अनुमोदन है সেই आंदोलन चलছে, কিন্তু তার মাঝে এই যে অপরাজিতা সব পেয়েছির আসর আজকের থেকে এখানে শুরু হচ্ছে, আমি তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। কারণ আইনের বাইরেও যারা মেয়ে তাদের যে সেলফ প্রোটেকশন অর্থাৎ নিজে আত্মরক্ষার জন্য যে সমস্তগুলো শারীরিক যে ট্রেনিং, সেই ট্রেনিংগুলোর ব্যবস্থা এখানে করা হয়েছে, তার জন্য আমি ধন্যবাদ। একটু আগেই যিনি ক্যারাটে শেখাবেন সেই মাস্টার, তাকে আমরা এখানে স্টেজে পেয়েছি। এখানে গান শেখানোরও দেখলাম রয়েছেন একজন শিক্ষিকা, তিনি এদেরকে গান শেখাবেন, নাচ শেখাবেন, অর্থাৎ শরীরের চর্চা এখানে হবে, যোগ ব্যায়াম এখানে শেখানো হবে এবং মহিলা নিজেরা যাতে আত্মরক্ষা করতে পারেন, যে কোনো আক্রমণে যাতে রুখে দাঁড়াতে পারেন, সেই জন্য যদি সমস্ত মেয়েরা তৈরি হন তাহলে তাদের অন্য কারোর সাহায্যের দরকার হবে না, নিজেরাই নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবেন। তাই এই প্রচেষ্টার আমি সাধুবাদ জানাই এবং আমি বলবো যে এই অপরাজিতা সবপেচির আসরের কমিটিতে যারা রয়েছেন তারা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ওয়ার্ডে এই ধরনের যারা বাচ্চা মেয়েরা রয়েছেন তাদেরকে যদি প্রশিক্ষণ করার ব্যবস্থা করেন, প্রশিক্ষিত করেন, তাহলে আমরা হয়তো আরও অনেক সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। এইটুকু কথা বলে আজকে आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।